গেইদি শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতর দুবাই এবং আসমানুন্নের দিন সুন্নি মতাদর্শের পীর আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তায়ের সংবর্ধনা দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত গাজিয়া কমিটি এটা বক্তব্য হইদে কোরআন এবং হাদিসের আলোকেই জীবন গড়াই উল্লি প্রকৃত মুমিন আলোর হাস সমাজের দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের ফোয়ারে থিয়ে বেলায় বিত্তশালী আলোর প্রতি আহ্বান জানাই বক্তব্য वजीफों से पर हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक से वो पानी कि जिससे आदमी एक दफा पी लेगा फिर कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। वो चीजें तभी मिलेगी जब हुजूर से मोहब्बत होगी, जब हुजूर की आन से मोहब्बत होगी, और जब कुरान से मोहब्बत होगी, और जब इखलास होगा तो तभी हमें कोई चीज फायदा देगी। আলোচনা শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। भाई बीमार है उन्हें भाई परेशान हाल है उनके हाल में मेरा भाई गहरे से भाई की औलादे हैं उन्हें औलाद जिनकी औलाद जवान है उनकी शादी কেওয়াইর মুরগি মার্কা দিয়ে ওটিন লাগাইলাই হিট জব্বর চলিব।